Dobro jutro, dragi gledalci, dobro jutro, Srbija. Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Marić je tu, a i nije tu. Tako to biva ovako ranom zorom. Da pozdravim našeg prvog gosta, Dragana Vujičića, novinara i urednika u Novostima. Dobro jutro, dobro nam došli. Ja nemam novosti ispred sebe, ali sad ću odmah imati. Da prvo vidimo šta je u Novostima, a onda prelistavamo dnevnu štampu. Juče je zaista tužna vest. Mi smo i u našem jutarnjem programu dobili tu vest oko 10 časova ujutru o smrti pilota. Naslov je "Pilot nam je umro na rukama". Imate ispovest očevice, ali tako? Imamo, da. To je kolega Dragović juče uradio. Nažalost, to je treća nesreća. Što je možda još što je najgore, to su sjajni piloti iz opitnog centra. To je avion koji je vjerovatno sa najboljom aerodinamikom, što kažu ovi stručnjaci, ikad napravljen. Taj avion su, recimo, Amerikanci trebali da kupe 5000 primjeraka, međutim, to je posljedica očigledno. Evo, recimo, to je trebalo bude prirodno čudo i umjesto da prodajemo te avione, bio je pogođen posao 90. sa nekoliko milijardi. 5 milijardi. Čovjek se zove Nenad Gojković koji je to pogađao, on je ovdje u Beogradu i... Je živ čovjek? Živ je čovjek, ja sam pravio... Evo, dovedi ga ovdje. Pa neću ja doći vam kod tebe sutra ako ga pozoveš, naravno. Da, to je bio trebalo da bude najveći posao od sadašnje Jugoslavije. Putovali su general Grahovac i general Tus u Ameriku da dogovore taj posao. To je bilo skoro gotovo. I mi smo umjesto toga ušli u jedan krvavi građanski rat iz koga, evo, ne možda izađemo ni dan danas. Nisu general Grahovac, tu su putovali tamo, ali nisu oni bili glavni igrači u tom poslu. Taj Ikonović se zvao čovjek, on je bio vojni ataše u Vašingtonu u to vreme. On je ugovarao taj posao i ispred SDP-a bio je Gojković, Nenad Gojković, on je doktor ekonomije, bio je marketing menadžer i ispred ovoga našeg VT je bio general Sava Pustinja i on je živ i zdrav. I to je bilo čudo da avione. Ja sam išao u muzej vazduhoplovstva, kad su mi to pričali, naravno nisam verovao, pa onda sam otišao u muzej vazduhoplovstva, dole kod njih je, čovjek je ostavio dokumentaciju tamo, pa se to prelisto, stvarno imate predugovor da 5000 primjeraka, mi to ne bi mogli pravimo u Sokolu, nismo bili kapaciteti, ali General Dynamics je to te Tad je trebalo da radimo razne značajne projekte, trebalo da pravimo Jaguar, helikoptere u Žarkovu. To su sve bili veliki poslovi, a jedan od najvećih poslova koje smo tada radili, to su bili projekti Babylon 1 i Babylon 2. To je najveći top na svetu koji je veliki konstruktor Gerald Bull radio sa američkom mafijom i sa državnom bezbednošću Srbije. Jovica Stanišić je bio u tom poslu, Boško Radonjić. I Englezi su ih uhvatili. Da, naš profesor koji je radio na tome, ja mislim da je na našem fakultetu, da je nedavno preminuo... To je Paligorić. Da, genije Paligorić. Najveći naš konstruktor. I sad od tih velikih projekata ostali su rashodovani avioni bez para za njihovo renoviranje. Ali najviše se govori da je nevolja što nemamo mlade pilote, nego pilote skoro 50 godina i oni nemaju te reflekse kako bi mladi... Ne, ovo nije to. Ovo je avion koji uzletite očigledno iz opitnog centra. Dakle, oni su taj avion, oni imaju neke svoje konstrukcijske... Koliko kažu stručnjaci, imaju te neke svoje resurse i oni ljudi pokušavaju na sve moguće načine da te avione održe. Testiraju ih najbolji piloti. Dakle, dogodila se vazduhoplovna nesreća po onome što mi znamo u Novostima. Moguće da je bilo nešto drugo, a šta kaže, iskakanje iz aviona u centru pažnje istrage? Taj čovjek je vrhunski pilot. Evo, pročitat ćemo njemu. Ne, iskusno su to ljudi, govore se da su ipak na kraju karijere i da bi te avione vozili mnogo bolje mlađi ljudi. A nemamo ni para za obuku. On je 72. godište, bio rođen u Somboru, završio vazduhoplovnu akademiju, Vojnu akademiju u Mostaru, 89. Prvu dužnost dobio u 172. lovačkoj bombarderskoj avijacijskom puku. Bio je nastavnik letenja godinama na Beogradskoj vojnoj akademiji, bio nezamenljiv u procesu obuke pilota. Mislim da o stručnosti njegovoj nema reči i iskustvu. Ne možemo ni govoriti, 48 godina ima, mislim, znate, nisu to neke velike godine za vojnog pilota. Nisu zaista, pogotovo ne za instruktora, tako da, dobro, mislim, može se otvori priča, ali ja nisam stručan za to, ja znam ono što mi pričaju.
vazduhoplovstva govorili da je u tome problem. Svako ima svoju verziju, naravno. Ali evo, Večernje novosti jedine danas postavljaju pitanje šta sa Šešeljem u Skupštini Srbije posle 10 godina robije koje mu je podario Haški tribunal. Sad vi u novosti raspravljate da li Šešelj gubi poslanički imunitet. Tu su neka pravila Republičke izborne komisije da dok ne bude osuđen, svaki haški optuženik može da bude i kandidovan za parlament i član parlamenta. Međutim, šestomesečna kazna automatski povlači gubljenje poslaničkog mandata. To piše jedino u Večernjim novostima. Neki advokati, neki poslanici govore da to nije istina, da se to samo odnosi na domaće sudove, da se ne računa Haški tribunal. Ne znamo šta će biti toga. Vojislav Šešelj će biti od 8 do 11 gost ove emisije, pa ćemo i ovo pitanje pokrenuti. Ali evo, ovo se pojavilo jedino u Večernjim novostima. Pogledajte, mi smo i juče smo, ne znam, mi pokušavam, u stvari naša novina pokušava da malo te, pošto vidite sve su prve strane iste, pokušavamo nešto vratimo život, koliko može se vrati život. Život da vratimo u žižu javnosti. Juče smo, ne znam, pisali o tome, o penzijama na prvoj strani kao glavni naslov. Danas se bavimo tim, ipak je to naše. Znali smo da će biti, recimo, na naslovnim stranama, da će biti taj svetski rat koji treba da se dogodi ili večeras. Tako da smo pokušali neki način da se razlikujemo malo od drugih i da, mada mi imamo, vidite, mislim da se ne hvali mnogo, ali razlikujemo se od drugih novina i drago mi je zbog toga. A da li je ovo po pravilniku skupštinskom ili nije, to ćemo tek da vidimo, mislim, u raspravama koje slede. To je manje više, kao što sam rekao, imaju oni svoje mišljenja. Da, ali svi su ovdje se izjašnjavali advokati i Miljan Karoličić iz SPS-a. Da, on je rekao za Novost da se zakon o poslanicima odnosi na presude donete u domaćim sudovima, da Haški tribunal se tu ne vraća. To bi moralo bude pravilno, to bi moralo bude jasno definisano u skupštinskom pravilniku. Mislim, sada ja ne znam kada je ušao, kada su te uklavaš ušlo u domaće zakonodavstvo, to je moralo proći kroz skupštinu. Neko je morao digne ruke za te zakone. Institut tog Haškog suda, on je pretpostavljan da je morao da uđe 96. smo mi priznali Haški sud, je li tako, 96. godine smo priznali Haški sud, a onda smo prestali da ga priznamo 99. kada je podignut optužbe protiv Miloševića. Ali čudni su to kriterijumi, jer govorilo se da Teodor Meron, koji je sada predsjednik suda i koji je čitao presudu Šešelju, on je uvijek imao neke svoje kriterijume, svoje presude. Vrlo čudne su odluke koje je on donosio, gdje je recimo 27 godina Gotovini smanjio na oslobađajuću presudu ili takve. Govorilo se da on direktno sudi po američkom nalogu. On je od 2001. radio s taj departmentom kao u njihovom odeljenju za pravdu, pa je posle formirao sudove u Bosni i Hercegovini. Došao je ovdje, on je radio na izradi Mesirijskog statuta 2006. Onoga suda koji treba da bude stalni sud za ratne zločine, koji je napravljen, koji postoji u Holandiji, ali su Amerikanci zašli iz njega. Ali je srušen jer su sve zemlje morale da potpišu da se američki vojnici oslobađaju bilo kakve odgovornosti. I on je čovjek očigledno iz tog šinjela te neke svetske pravde, kao što je recimo Šerif Basijuni, ovaj Egipćanin koji je bio profesor u Čikagu, a on im predavao je islamsko pravo, kao on je otac Haškog tribunala i tog definicije, one zle definicije genocida, gdje praktično mogu da te osude za genocid ako ubiješ jednog čoveka. Dakle, oni su s kraja 20. veka ljudi koji su učestvovali u pravljenju nekog novog svetskog sudskog sistema. I zaista, on ima 89 godina, znate. Zamislite sada kako bi se vi osjećali da vas sudi čovjek koji ima 90 godina. Sad treba da uđe 89. godinu. A te presude što je on donosio, to je čuveni sukob sa Harkovom, što ga je Šešelj isključio, što ga je izbacio iz veća. To je taj čuveni, dakle, on nije teo da dozvoli uopšte da se sudi na neki drugi način nego što je to zacrtano s taj departmentu kao što je zacrtano i tako dalje. Dakle, nije da da šansu da... Da je sudija bio Antonetti kao na... Pa Antonetti je najiskusniji sudija. Antonetti je najiskonsedivio iskrenost Vojislavu Šešelju, to možda ga pitate. Pa ne, ima onaj, kad on sladostrasno čita oslobađajuću presudu... On se divi čovjek, mislim, iskreno. Slobodan čovjek, jer on je Šešelja doživeo kao narodnog junaka protiv
te svjetske tiranije, tih zakulisnih igara, svjetskih moćnika koje uništavaju zemlju. On je doživljavao Šešelja kao borca. U neki način on je to i bio, znate. I u našim okvirima, da ne pričam, ne znam, recimo Đilas je bio 9 godina, bio Šešelj je bio 12, znate. Sada vi koliko imate... Ne, i još plus. Plus, dobro, nema veze, još ima i ono svoje, da, on ima ono svoje, ali vi sad gledate tog čovjeka, on je naš savremenik, živa je legenda, sad koliko god se ne slagali s njim i ne slagali. A radi se o jako inteligentnom čovjeku, neosporno. Pa pogledajte i ovu presudu njemu, ja sada gledam evo zašto je on osuđen. On je osuđen za miting u Hrtkovcima 6. maja, za Đurđevdan, zato što je pročito imena 22 čovjeka koji su navodno bili u Zengama. Da li jesu, da li nisu, nebitno je, ali ono što je tačno, što je on dokazao, što je meni bilo jako interesantno, da taj Ostoja Sibinčić uopšte nije bio član SRS-a, kaže, nisu radikali, on je bio iz SPO. Koji ima legitimaciju SPO. I oni ljudi su se iselili, zaista su se iselili, oni su se iselili u mjesec dana kasnije počeli iseljavati. Ali tek kada su našli kuće dole. Mislim, to će on da vam priča, da ne pričam ja, ali to je jako interesantno iz toga. Mislim, u kontekstu čega? Jučer smo bili, praktično su bili u Mostaru. Ja sam Mostarac, rođen sam u Mostaru, zato sam bio vojno lice, pilot i tako dalje, dole na aerodromu. I 92. godine se vratio Mostar, 65. On je umro 1961. Ja sam došao 92. u aprilu kada je pukla kasar i zaštavao se od Ante. U Mostaru je živjelo 25.000 ljudi. Praktično je bio naš predsjednik u Mostaru. Niko se nije setio da 20.000 Srba. Iz Mostara se niko nije setio. Mi jučer govorimo o 720 ljudi iz Hrtkovaca koji su se iselili. Jesu u druge kuće, u stanove, ubijen je jedan čovjek u Hrtkovcima, neki Hrvat, ubili su ga ti iz zapadne Slavonije u Njivi, zločin, naravno, koji treba se... Ali recimo, mi nemamo... Šta je sa 20.000 Mostaraca? Koliko danas živi u Mostaru? Pa kažu da živi oko 2.000 ljudi, 2.000 Srba da živi tamo. Ma, mislim, cijela ta priča, nisam protiv, nego pošto bio sam tamo, ja sam osjetio taj... Kako je izgledao tvoj susret s Mostarom posle? Pa gledaj, ja sam došao 92. znate, i tamo meni su još neki očevi, roditelji, očevi prijatelji koji su radili s njim, još su bili na aerodromu, još su radili. I onda potpuni šok. Znate, ja nisam, ja sam iz Srema i onda vi osjećate to neko zlo da dolaze, ne znate šta se događa. Pukla je, sjećaš da ona bila je ona cisterna koja pukla je severni logor i ti vidiš gomile tih žena dolaze na aerodrom kod svojih muževa, neki su piloti, neki su mehaničari, tamo je bila jedna eskadrila, 253. valjda je bila ona, G2 je bilo i bili su helikopter, dolaze žene kod muževa u spavaonicu, donose iz zamrzivača, ne znam, neko meso i tako dalje. I Hrvatice, i Slovenke, i muslimanke. Šta da voze meso i zamrzi? Pa znate, kad se beži iz stanova, žene dolaze sa onim na kapiju, dolazi sa cegerima. Sada vidiš, ona je Hrvatica, ona je muslimanka, kaže, evo, komšije, ti si vojno lice, ubićete i tako dalje. Ja sam taj strah, to se fizički osjeti, znaš, taj strah sa tih brda kad se... A da ne pričamo posle Pribilovci, Tasovčići, Klepći, to znate šta je usledilo sve. Ne, potresno kako izgleda danas i Mostar i okolina Mostara. Koliko severna i južna Mitrovica, isto tako. Ne, to su velike posljedice ratova, naročito muslimana i Hrvata. Kuće su zapaljene, to je 2 grada, 2 obale i malo šta je tu popravljeno. I oko mosta to deluje kao neke kartonske kuće i oni restorani i ono. Ništa to ozbiljno nije popravljeno. To je potresno. Pa jest. Dobro, mislim, ja nemam želje uopšte da idem. Nemam želje uopšte da idem. Bio sam, video sam šta je... Nisi prošao grada? Ma nisam prošao grada. Mislim, od 92. nisam bio tamo. A jesi izveštavao sa... Pa bio sam 92. sve do akcije u Čapljini. Bio sam, spavao sam dole. Ne, sad si pratio... Ne, nisam. Gledam. A ti gledaš na televiziji? Pa gledam, to se događa pre 2 dana, ovo se događa juče. Gledam zijem, kaže 720 isteranih odavde, imaš tamo 20.000 isteranih. Juče gledam, žene, majke Srebrenice reaguju na presudu Šešelju vezano za Hrtkovce, a imamo i majke Mostara, održanje izbjegli Mostaraca, slučajno znam, mislim, niko ne prenosi njihovo ta reagovanje. Tako da mi smo prilično čudan diaboličan narod. Imamo situaciju da za Oluju praktično niko nije osuđen za isterivanje 250.000 ljudi. Za isterivanje 250.000 ljudi sa Kosova. Pa popravi samo, ne znam, Vinkovci, ajde da ono što se ne zna, Vinkovci, Osijek, ne znam, Slavonski Brod, samo tu da ih, ne Slavonski Brod, da u Slavonskom Brodu nije bio toliko, ali samo po tim gradovima Virovitice pa ćeš vidjeti koji je to broj. Evo bih za kraj ovog dela razgovora da pomenemo
Glumica Jelena Žigon preminula je preksinoć u Beogradu posle kratke bolesti. Naslov je Nezaboravna dobra vila naše scene, zaista posebna. I vi ste objavili deo njenog posljednjeg intervjua koji je davala za Večernje novosti. Ja mislim da je to Milena Marković, ona je porodični prijatelj sa Žigonima, nisam čitao. Pa mogli bismo i da je pozovemo u goste ponovo da dođe. Meni se javila sinoć Ivana, saopštila mi je da je majka umrla, govorila mi je da je 52 dana trajala borba za njen život i ja sam je pozvao kad bude u stanju da dođe ovde i da ispriča. Žigoni su velika porodica, veliki ljudi. Ja pokojnog Stevu znam, upoznao sam ga i to isto. Isto su neke bile zle prilike u Kninu 93. godine. Dolazi potojeća trpa praktično ko nekada. On je dolazio, držao neku priredbu tamo, ni struje, ni tiče ga. Kao što i 68. je držao studentima. Jeste, on je dolazio, držao je te neke monodrame. Njegove ne mogu sjetiti tačno šta u domu penzionera, ali znam da je bilo velika stvar za te ljude dole. Imala sam sreću da je upoznam pre 2 godine, kada je bio jedan događaj posvećen jednom pesniku sa Čeva, sa Cetinja, i njeno je poreklo kao i moje sa Čeva, i onda je ona čitala poeziju i to je bilo zaista božanstveno i onako veliki utisak ostavila na sve nas. Sigurno bila je najlepša žena svoje epohe u onoj Jugoslaviji. Svi pamte njene uloge koje su jako različite i sve do ovih humorističkih Žiginih dinastija. Evo kako je govorila, glumac možda i može da bude svako, a dobar glumac mora da bude dobar čovek. U tome odgovor kako se postaje najbolji, a koliko smo u tome uspeli, posle nas će svedočiti ljudi i vreme. Isto u veče posvećeno Glogovcu, sinoć u Kulturnom centru u Pančevu, uz prisustvo kolega, prijatelja i poznanika, sačuvano uspomena na Nebojšu Glogovca, a Dučićeve večeri Desanki Maksimović u čast, tradicionalne Dučićeve večeri poezije u Trebinju od 13. do 15. aprila biće posvećene Desanki Maksimović povodom 120 godina od rođenja ove velike pesnikinje. Hvala najlepše i hvala Novostima što pišu i ovakvim stvarima.